Opisyal ana isuwat ti Christmas garden sa Baguio Botanical Garden iti Kalman nga adaan iti tema A Flori Benedicta Where Blessings Bloom. Sigun kani Attorney Renan Diwas, dadaulo iti City Engineering and Parks Management Office wenno SEPMO, kadwan kadagiti dekorasyon ita ket dagiti pudpud no asabong kanda dumapay a sustainable materials tapno maiunay-unaya ti panagbalin ti garden ka sustainable ken organic. It was a lesson we've learned nung last year when mas maraming Christmas decorations na plastic or what, mas marami tayong basura, and so we wanted to continue with that theme of promoting values and the true meaning of Christmas. Theme natin ngayon, it's a sequel of last year, Faith, Hope and Love. Now we're focusing on blessings. Kini daw na iti publiko at aripatwanda ti aglawlaw iti Baguio Botanical Garden bayat iti panagbisita da. Makita iti Christmas garden, the Fountain of Abundance, Tunnel of Blessings, Enchanting Wishing Well, Flori Benedicta Donation Box, ken Dadumapay. Daytoy kat silulukat manipod 7 o'clock ti agsapa aging gana 12 o'clock iti rabii iti inaldaw. Libre ti entrance fee kadagiti residente iti syudad ti Baguio, latritad. Itogon sablan tuba ken tublay wenno iti blessed area aging gainto na Enero 2026. Ngam iti laksid ti baligi a panakaayuswat iti Christmas garden na dismaya ti kadwan nga individual adi maray gapo iti nabangsit wenno saan ang nasayaat nga angot ti aglawlaw iti Botanical Garden iti pasado alas 7 iti rabii. Oo nga yun nga, hindi siya amoy Flori Benedicta, no? Siguro nagkaroon kasi mayroon tayong sewer line diyan sa baba, no? So we'll have to check kasi yung ating sewer line diyan sa along the creek is an old sewer line, no? So probably na nagkaroon ng surge ng sewage. So sabi ko kanina nga, pinapacheck ko sa ating mga personnel. We'll make sure na ma-address natin ito immediately. And we apologize sa public sa ganun na naamoy ngayon, no? Even as nakaka-disappoint na ganun. Patrol number 9, Jen Zalipaiso para iti DZWT 540 Radyo Totoo.